कुल्डी थाना अंतर्गत बोडरा में चल रही बीसीसीएल के ओपन कास्ट माइंस में कोयले के अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से 2 लोगों के दबने की खबर सामने आई है। वहीं इस घटना में अब तक खदान से 4 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में एक महिला भी शामिल है। बाकी के 2 लोगों को गंभीर अवस्था में आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं खदान में 2 अन्य लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है, जिसको बाहर निकालने के लिए पोकलेन मशीन की मदद से रेस्क्यू की जा रही है। घटना को लेकर बोडरा ओपन कास्ट माइंस के आसपास सैकड़ों लोगों की भीड़ के अलावा भारी संख्या में पुलिस बल और सीआईएसएफ तैनात है। वहीं लोगों को इस भीड़ में मृतकों के परिजन भी शामिल हैं, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। वहीं देखा जा रहा है कि कुछ कोयला माफिया मृतकों के परिजनों को मौके से भगाने की भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। मृतकों के परिजन मौके से टस से मस नहीं हो रहे हैं। वहीं किसी भी हालत में अपने रिश्तेदारों के शव एक झलक पाने की आस में खड़े हैं। उनको यह उम्मीद है कि शायद इस घटना में उनके परिजन जीवित हो और प्रशासन उनको बचा लेगी। यह घटना इलाके में कोई नई नहीं है। इससे पहले भी कई बार बोडरा में इस कोयला खदान में चाल गिरने की घटना सामने आई है, जिसमें दबने से कई लोगों की जान चली गई है। बावजूद इसके कोयला माफियाओं द्वारा इस खदान में अवैध रूप से कोयले का उत्खनन और तस्करी कम नहीं हुई है। आए दिन 3 से 4 ट्रक कोयला निकालकर इलाके में स्थित कोयला भट्टों में खपाने का काम काफी जोरों शोरों से 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। एक मरा हुआ व्यक्ति पाया गया है। 2 लोगों को कम्प्लीटली वो डेड ही हैं, उन लोगों को निकालने का प्रयास मशीन के द्वारा किया जा रहा है। ये आए दिन ये घटनाएं होती रहती हैं। हम लोग हमेशा बीसीसीएल के सीएमडी से लेकर नीचे अधिकारियों तक कहा कि इनको सबको पिट होल्स को आप लोग बंद करने का प्रयास करिए। ये हैंड इन ग्लव्स वो सेंट्रल फोर्स हो, प्लस में वेस्ट बंगाल पुलिस, वेस्ट बंगाल की जब मुख्यमंत्री जब जिस कोयले में शामिल है, बालू में शामिल है, उस स्टेट में आप क्या बोल सकते हैं। खुद वो ईडी के यहाँ से फाइल चुरा के ले आती हैं। डकैती बोल रहे हैं, उस फाइल तो नहीं, साथ में आईएएस ऑफिसर भी थे, और वो लैपटॉप और ईडी हार्ड डिस्क सब लेके आती है। तो उस स्टेट में आप क्या सोच सकते हैं कि क्या होगा। ये गुंडागर्दी के सिवा क्या सोच सकते हैं। अवैध उत्खनन निरंतर चलता रहता है, तो इस पर प्रशासनिक कार्रवाई क्या होती है? प्रशासनिक कार्रवाई आइए आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ से बीसीसीएल सेल और कुछ ईसीएल का पैच लेकर महाकल्याणेश्वरी प्रोजेक्ट, उसको आने में 1-1.5 साल लगेगा। क्लियरेंस काफ़ी हद तक हो गया है कोल मिनिस्ट्री और स्टील मिनिस्ट्री से। तो जब ये प्रोजेक्ट आ जाएगा तो यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी सुविधा हो जाएगी। लाखों टन का महीने का रेजिंग होने लगेगा। तो यहाँ पे लोकल सेल भी दिया जाएगा, रोड सेल भी दिया जाएगा, जो यहाँ के बच्चों को काम मिलेगा, उन लोग को लोडिंग का काम मिलेगा, ट्रक वाला काम मिलेगा। उसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। थोड़े समय की बात है, बिल्कुल सारा काम होगा। जिनके पास टेक्निकल स्किल है ऐसा तो 2000 मैन पावर उसी को लगे। এখানে মানে ইয়ে হয়েছে, আদমি মানুষ দাবাইছে, আমি এসেছিলাম আইলুম এখানে দেখতে। আধ ঘন্টা আগে আমি এখানে এসেছি। যখন আমি এসেছি তখন শুনলাম কি 2টা বডি এখান থেকে বার করেছে, বাদে মানে হসেছে এলএম হসপিটাল নিয়ে গেছে। কতটা রিকভারি হয়েছে বডি টোটাল? আমি তো কতজন ছিল ভিতরে? আমি যখন এসে তখন শুনলাম 2টাই মানে নিয়ে গেছে এলএম হসপিটালে। আর হসে এটা কোন কলিয়ারি? কোন কলিয়ারি? এটা বর্ডার কলিয়ারি। কি করতে এসেছিল এরা? আর এখান থেকে মাছ থেকে কয়লা নিকালে, কয়লা চুরি করতে। ওরা ওরা ব্যবসায় ওর করে বর্ডার গ্রাম যার ছিল ওরা সব এখানে এসেছিল, ওরা হসে ছিল, ওরা নিয়ে চলে গেছে এলএম হসপিটালে। আর কি কেউ রয়েছে? এখন কি আর ভিতরে কিছু আর রয়েছে? এখন তো ওরা বলছে 2টাই ছিল, আর এখন আমি বলতে পারি না। দেখি যদি ওরা ওর সঙ্গে কথা করি, যদি আছে তাহলে ভাই ম্যানেজমেন্টকে আমি বলবো যে ওটা বার করতে। আপনার নাম এবং পরিচয়? অশোক কুমার পাসওয়ান, 64 নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর। আমি সকাল থেকে আমি অফিসিয়াল কাজে ছিলাম ডিউটিতে। হঠাৎ শুনলাম যে এরকম স্লাইড হয়েছে একটা পরিত্যক্ত বিসিসিএলের একটা সাইড আছে, বড়িরা সাইড বলে, সেই সাইডে একটা ধস হয়েছে। পরবর্তীতে লোকমুখে শুনতে পেলাম যে ওখানে কেউ চাপা পড়ে গেছে ওখানে আর কি। মানে কতজন আছে না আছে সেই বিষয়টা এখনও পরিষ্কার নয়, কিন্তু সেখানে আমরা যাই, আমি গেছিলামও, জায়গাটা দেখতেও গেছিলাম। 2-4 জন 10 জন লোকজনও ছিল সেই ক্ষেত্রে। এবার সেই জায়গাতে গিয়ে যেটুকু দেখলাম যে হয়তো একটা সম্ভাবনা থাকতে পারে, কিন্তু এই জায়গাটা পুরো বিচ্ছিন্ন একটা জায়গা। বুড়িরা যে রোড, ওই রোড সাইড থেকে প্রায় 200-250 ফুটের নিচে
তাদেরকে নেমে থাকতে হবে। আমার মনে হয় যে যারা এখানে এসছে বা এই কয়লা তোলার প্রয়াস করেছে, তো এখানে যেমন ওই জায়গাতে বিসিসিএলের মেশিন যাওয়াটা খুব মানে দুঃসাধ্য ব্যাপার। ওখানে বিসিসিএলের তরফ থেকেও বারবার মাইনিংয়ে যত ইলিগাল মাইনিং আছে সেটা ভতাবারও চেষ্টা করা হচ্ছে, ব্যারিকেড করা হচ্ছে। এর আগে আমরা কাঁটাতারের বেড়াও দিয়েছিলাম। সেক্ষেত্রে এই বিভিন্ন রকম করার পরেও আজকে যেটা শুনলাম, এখন জানি না যে লাস্ট পর্যন্ত কতটা কি দাঁড়ালো, তবে এই ধরনের একটা ঘটনা ঘটেছে। কজন ছিল? শোনা যাচ্ছে যে 3 থেকে 4 জন শোনা যাচ্ছে। তো একদম ডিটেল যে একদম এতজনই ছিল বা এটা আমি এখনও পরিষ্কার বলতে পারবো না। এখনো পর্যন্ত কজন? শোনা গেছে যে 2 জন বেরিয়েছে, ওখান থেকে 2 জন বেরিয়েছে এবং যারা মৃত নয়, কিন্তু যারা মৃত নয় তারা বেরিয়েছে। আর অ্যাকচুয়ালি বড়িরা গ্রামেরই ছেলে আমি যেখানে থাকি গ্রাম, সেই গ্রাম থেকে ওটা কাছে। তো ন্যাচারালি এই ঘটনাটা ঘটলে আমি সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে যাই ওখানে। মাইন্সে থাকলেও আমাকে যেতে হয়েছে, ওখানে গেছি। ওখানে আমি গ্রামেরই আছে। তো 2 জন মানে যখন স্লাইড হয় ওরা কোনো কারণে ওখান থেকে বেরিয়ে গেছে এবং 2 জন ঠিকই আছে, সেফ আছে যেটা শোনা যাচ্ছে। আর একজন আকার চাপা পড়ার সম্ভাবনাটা প্রবল, মানে এটা এখনও শিওর নয়, কিন্তু একটা মনে হচ্ছে যেন ওটা হতে পারে। উদ্ধার কাজ বলতে ওরাই এসেছিল এখানটাতে। আমরাও ম্যানেজমেন্টের তরফ থেকে মেশিন দিয়ে করেছি। পুলিশেরও একটা রিকোয়েস্ট আছে। ওখানে বারবার পুলিশের তরফ থেকেও ক্যাম্পেনিং হয়েছে, বিসিসিএলের তরফ থেকে ক্যাম্পেনিং হয়েছে যাতে ইলিগাল মাইনিংয়ে কোনো মতে লোক না নামে ওই জায়গাটাতে, কোনো জায়গাতে। কারণ এখন কুয়ো খাদান করে যেটা করা সেটা নয়। আমার মনে হয় যারা নেমেছে তারা একদম অপরিচিত এই কয়লা খাদানের সাথে। কারণ যেখানে স্লাইড হয়েছে, যে জায়গাটা স্লাইড হয়েছে, ওখানে লোক ঢোকা একদম বারণ ওই জায়গাটাতে। এবার এরা প্রায় 300-400 ফুট নিচে একটা পাথর করে এরা নেমেছে কোনো কারণে হয়তো। তো উদ্ধার কাজ তো চলছে, এখনও কিছু পাওয়া যায়নি। এমনি এখনও কিছু পাওয়া যায়নি। মেশিন নিয়েও যাওয়া হয়েছিল কিন্তু পাওয়া যায়নি সেভাবে। শুভাশিস মুখার্জি, আমি কুলটি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন যুব সভাপতি।